জল্পনা সত্যি করে তৃণমূলের ঘর ওয়াপসি হয়েছে অর্জুন সিংয়ের। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতেই তৃণমূলে ফিরেছেন তিনি। দল ত্যাগ করতেই ব্যারাকপুরের সাংসদকে নিউ টাউনের ইকো পার্কের প্রাতঃভবনে বেরিয়ে তোপ দাগলেন প্রাক্তন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। निश्चित रूप से त्याग पत्र देना चाहिए मुझे, लेकिन जिस राजनीतिक दल में दूसरे की तरफ उंगली दिखाने की जो कोशिश की जाती है, उसी भारतीय जनता पार्टी में दो सांसद तृणमूल कांग्रेस के आज भी वहां हैं जो रिजाइन नहीं दिए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो दोनों सांसद रिजाइन करें। मैं भी 1 घंटा नहीं लगेगा मुझे, जितना देर मुझे पहुंचने में दिल्ली लगेगा उतने समय में मैं जाकर उस रिजाइन कर दूंगा। बीजेपी के खिलाफ आपका शिकायत क्या था, ये बताएं। केंद्र बीजेपी के खिलाफ बंगाल बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ बोलबो बांग्ला हिंदी सभी जानिए, कोनो असुविधा नहीं। बंगाल बीजेपी सिर्फ एयर कंडीशन घर में बैठकर बंगाल में राजनीति नहीं किया जा सकता है। बंगाल जमीन स्तर पर राजनीति करना पड़ता है, जिसके हम लोग भी सहयोगी हैं। यहाँ जितने भी व्यक्ति उपस्थित हैं, हमारे विधायकगण, हमारे नेता ज्योतिप्रिय मल्लिक जी, ये बहुत नीचे स्तर से हम लोग लड़ाई लड़कर सीपीएम को यहाँ हराए हैं और बहुत सारे लोगों को हमने खोया है, बहुत सारे जुल्म सहे हैं, बहुत सारे हम लोग के दोस्त मित्र हम लोग के साथ आज नहीं है। लेकिन बंगाल में जमीन स्तर पर जो नहीं लड़ाई लड़ेगा, सिर्फ एयर कंडीशन घर में बैठकर फेसबुक से राजनीति नहीं होती है। আসেনি সংকেতের কিছু না। এটা ঠিক যে অনেক লোক এসে গেছিল, বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল। এখন দেখছি সেটা সম্ভব হচ্ছে না, তো অসুবিধা হচ্ছে, যেতে পারে না, এক একজন যেতেও পারে। তাহলে কি স্বার্থ চরিতার্থ করতে এসেছিল? এখন কি করতে এসেছিলেন সেটা তো জানি আমরা, কারণ কি যখন ক্ষমতার কাছাকাছি পার্টি যায় তখন অনেক লোক আসে। ক্ষমতার সঙ্গে সবাই থাকতে চায়, ক্ষমতার বিরুদ্ধে থাকতে মুশকিল হয়। আজকে আপনাদের মিটিং আছে, আপনি থাকছেন? আজকে ভার্চুয়াল মিটিং আছে বোধহয়, আমি তো দিল্লি থাকবো আজকে, ওখান থেকে যোগ দেবো। মিটিং তো চলতেই থাকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। 3 দিন আমার মিটিং আছে, সাংগঠনিক এবং পার্লামেন্টারি কমিটির মিটিং আছে, আজ কাল পরশু দিল্লিতে থাকবো, তো আজকেই যাব। অর্জুন সিং এর কি সাংসদ পদ ইস্তফা দিয়ে জয়েন করলে কি ভালো হতো? সেটা তো ওনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, নৈতিকতার ব্যাপার। পার্টি ছাড়লেন, সিম্বল ছাড়লেন, পদও ছাড়া উচিত, তো সেটা উনি ঠিক করবেন, কী করবেন না করবেন। রাজনীতির মধ্যে নৈতিকতা, নীতি ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে, অভাব হয়ে যাচ্ছে এইভাবেই। তো এতে কি হয়, পার্টির লাভ ক্ষতির চাইতে রাজনীতির ক্ষতি বেশি হয়। তৃণমূলে যোগ দিয়েই উনি বলেছেন যে বিজেপি, রাজ্য বিজেপিকে তোপ দেখে বলেছেন যে বিজেপি ফেসবুকে সংগঠন করে, রাস্তায় নেমে সংগঠন করে না। উনি তো রাজ্য বিজেপির একজন নেতা ছিলেন এবং গত 1 বছরে 60 জনের বেশি কর্মী আমাদের খুন হয়েছেন। তো এরা খুন হলো কেন? বাড়িতে বসে থাকলে সিপিএম কংগ্রেসের মতো খুন হতো না।